Tandra Shopcher Tongan Jictinana of the Xilum Maricherba Consul Tanderton Bichiji Charmbe Sambrando Bat Hamchidendros Walden Save Lamar and Bochi Dr. Shore Bamil Danjuni Quatin Chimburgoni Gizonti Scorson to the universal de Solo Zawlan Zibi Gentun Chorni to Gilon Tonian Bin Tangava, not to the Tambarabi Terjuchen. Condi Chukar Tobil Honchineba, Timid Wood Zere Javla Solovan, Hipshak and Chinandola Gypsy Tere. Jimmy the good is around to the two terms of the water salon Honchin and Amkin and Juripa. Jimmy Lambi Javla Solovan, Paban Jitan one sugar to Jim Chill. Drova Tarlan Judabi, Tida Honan Chon, just the Tondon Honchin and Juripa. Jimmy the Jelly Nyakar Solovan. Sherter Jelly, Tibo Jevala, not the tribute one sugar hawar, some from sugar dingalet on Tulurgu. Jimmy the Chudia one boro Solovan, Toma, Vavjib, the Sanya Boton, Mantle Manrung, some dons at the bar, Sav Lama, the Chuji. Stambi Nimi Javla Solvan Samchon Kurungun Jeremba Mala Kanumsa Chirkish Tumba Honchinaba Nardanon to the Zobali in Tillisal. We're meeting a Kama Boro Solvan Tonji der Gombi Shenla Semla Po Simni Directon Jin Biron Jelaston Ram Gombi to Sederni Baton. Carjuratium Shadaba, Domizela, Unumber, Shanchu, Quadu Tambi, Jamson, Sons of the Bar, Lami, Javla, Solvandi. Scorson to give Shinji, loved the Sol, Tonji the Gombar, Tobare, Shinji, Lo, Ristalonki, Shankum, Salapi. Choose the Domitum Tan, your bata. Kanza Churki Moro Sige Jim Chotan Barnay Jizon Jan New Distant Jalseva Quarta Deni Choman Soso Rankele Churtunaba Tartu Dorjin Chansarangon Zadan Woman Chiji Yaji Poptona Tirsum Saji Kanji Mo Nid Ransom Churkan Samaton Zadapa. Lama Namla Solovan Shetarazon Yelma Tagabatan Northern Zanbi Simni Tolobatan Vardo Watosalarango Hibar Tirsum of Dirsa Namji Tuji Chindi Ranjide Tolovare Shenji Lo Namkaton Yambi Simchin Tamchi Tondo Yon to Barzuk Sanji, Skivji, Hirnata Damba, Chapter Dorjin Chanchimbo, Compon, Kitsin Daniela Topersha. The Topersha, which it Zobachimbo, Honchinetic, Mundu tree comes on Lame. Jalonton, Zimtin, Jin, and Chapreshi Bala, Tomara, Laton, Varto, Jonton, Tamar, and Juton, Tomsomio Bali, Titombo, Laton to Sonia, Nibar, Jonton Shapak kept. Nibar Jonton Shepala, Zubachimbo, Honchinetic, Tomoshan, Gorgondurnam. Somibla and Bizarjin, Chesta, the Jitter, the Shavan, the Laxum. Tomoshi, Mundo, Tamanangurundo, Nyamlin, Murzichal, Nilam Poet, Tomsomio Bali, Titombo, Tombola, Tanger Nibrakavatan. Re Tombo Sony, Sigura, Nibak kept Nibate, Lam Tamchir, Medo, Chavs and Drovata. Tabachimbo, Shanchim to the Sim, Kidba. Gertiner Digdubjon, Dorjis, Gomdi, Tankin Sosa, Mandel, the Picture of Bacasili Sosa. Stoppy here on the left side, tapped in Tarshim, Bablamin Namjerton.
죽여 빨리 뒤tombo 죽여 빨리 뒤tombo 손에 니바 특바침 부셔 좀 저도 셈기 바게트 되냐라 참미지 로정하다 셈좀 저도 셈 기바 문죽을 합샵송하다 스미어 빨리 뒤tombo 그니티니 손에는 나타 심바 참미지 로정하게 갑지 안디 먹선바 문죽을 합샵송하게 갑지 단디 문죽을 합샵송 짓다 따르다가 zimdin ngada ndi kamzom la mi jalno nang monjuk lapsha son shet sar ta terang ke kapsan ta ge zimdin nang monjuk lapsha son sheba kapt ta ge zimdin nang monjuk lapsha son wa chambu tela ta ge shanch mon bi lapsha ton shanch juk bi lapsha gni yon nang mon bilafshat sonne jubala chanchuko simji lafshat shapa kat juba chanchuko simji lafshat la pardu simba tru shapa yok tinang pardu simba tula ngo ta wiwa ri khanda tanda tansam du shede de gomgo je tandru tinde tinang pardu simba truk nang tarta pardu simba rnya konde 셋살다 때는 그값을 죽바 히르지 파르도 심바 잠보 디캅데스 顶礼但根本上是祈祷但根本上是赐予一心相融之加持愿尽虚空之际一切有情即生皆能获得十生无知之金刚智的果位为此大圆满龙清心地潜心引导文普现上师言教与千心备忘录相结合而作宣讲此由分为初、首义、中、论义、后进义分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是论义。论义乃是大圆满龙清心地供不供之前行，由无等上师无谬之口传而所作之笔录。此由分为三：共同外前行，不共内前行。修持正行之之分接近往生法分三。而第一宣讲完毕，今天所宣的是第二。第二又分为诸圣道之即时归依，许多大乘发殊胜菩提心，清净为缘罪障，年修金刚萨埵，积累顺缘之量之共曼斋乐，顿然断除始末之故萨利积累之量，自相续圣其正悟智慧之究竟方便，上始于加分6个可干。而第一宣讲完毕，今天所宣的是第二大乘发殊胜菩提心引导，此又分为修十无量心、发殊胜菩提心、愿行菩提心之学处分三。而前两者已宣讲完毕，今天所宣的是第三愿行菩提心之学处，此于普贤上师言教当中已宣讲完毕。今天是在备忘录当中宣讲愿行菩提心的学处。备忘录当中的愿行菩提心的学处又分为圆菩提心的学处和行菩提心的学处，而圆菩提心的学处已宣讲完毕。今天所宣的是行菩提心的学处。行菩提心的学处是修学6度，那么6度每一度有本体和分类，而做中以作间所修持的。那么其中的前5度已宣讲完毕，今天所宣的是智慧度。老师的这里，这个대략 바로 듭심바 죽는 거 히럽기 바로 듭심바 데 시아바갑 그 히럽기 바로 듭심바 달라 히럽기 바로 듭심바 전부터 달라 뭐 따위와 아니는 거다 대략 뭐 시아바갑 달라 히럽 그 뭐도 침들이잖아 히럽 그 뭐도 추 랍드 지바 테스타시 덴디코는 추 랍드 지바 생두지 천주제지나는 추 생두지도 다르다 힙샤 그 추 힙샤 추탐 짓다 텔라는 티 랍드 지디코는 티 그츠른지너리지나는 티 위르지 힙샤라는 티 위와 디르니 위와데 시오니 Tendi ndio dernier que nous de mandi ne zikona ta chi kondi langsum de dibichu tam chita ona ta menrin tendi tani yo tan ndar ta ndona dernier que viva ta te sin risik
那么今天所选的是六度当中的智慧度。那么智慧度有分为本体和分类，而今天所选的是本体。那么智慧的本体是什么？是辨别法。那么所谓的法就属于是多尔，就是一切所知法。那么它的这个辨别呢，就是说这个分机就是一切所知法，而分类就是说分类有世俗谛和生义谛两种。总之一切法都包括在世俗谛和生义谛当中的。근데 단디 셔 힙시 추라 위 힙시 추라 위바 딤박니 때 خطلا وامني 데르탐도나나데 딤박니 때 خطلا 와팔라 시군리나 다스타그 탁바 탐치다는 뜨근디 다우디 좀타 탐칙 너였는데 딤박니라 달라와 발락식네리다는 다 딤박니였는데 돈 디코나니데 똑마 똑같이 잡았던 위와 요늘이 있어. 而分机就是所知法，分类就是世俗谛和生义谛，而世俗谛和生义谛抉择呢，就是说诸中乘或者是乘或者诸中派呢。那么虽然说抉择的这个对境是这个世俗谛和生义谛，但是说抉择就是正为正悟的，就是说仍然有抉择，就是观点上有这个案例上有区别的。哦呀，对，但你卡此东部年头个丁巴尼。다 문진 쓸다는 되게 디니 хтал라가니 디니지 돈다 찌르다가 떼다가 다 치즈군을 단디 돈덤 딤바데 카르츠 디 컨셉 딤바다는 돈덤 딤바다는 이 카르츠 무존 리스크 因此，这个那么就是昨天就宣讲到了声闻呢，对这个二谛的安立的方式，同样就是抉择呢，就是说世俗谛和生义谛抉择的方式，昨天做了详解。哦呀，对，他这人多地方性对的，对，多地方性，但这这个的的他디 치즈군으로 냔투다 더가 좀 탄다지난 도데바다 셈점바시데 더가 오마와 라집바다 탄지르바시데 야리야리 떠나 뜬주다데 다 지금 좀 타그 남석세 군으로 뜬주 시작한들이 떠연지데 지켜지는 난디 냔투 좀 타그 마히즈 그때 년틀엔 도데바근 도데발리 다치 셈점바근 토 셈점발리 오마게 야란 토 두지트 단트 지금 디르니죠는 돈 데코나니 쩌다진데 데 스톡마 스톡스구나 다때 달라 포마포그 다때 좀타게 차버렸던 중장나리스 那么总之就是说，声闻就是进步众会唯识中，中观有中观自虚和因称虚。那么此等宗派为什么就是说从这个声闻而就是进步众或者唯识众，此地一个比一个高的原因，就是对这个二谛的抉择，抉择就是说他的这个二谛的这个自信，那么就是自信抉择就是正为正悟，就是抉择的方式上有些区别而做安理的。这个的，这个他这人。도르디바 그 딤바니게 예바세 군리한테 journalist 而今天所选的是进步众对这个二谛的这个就是安立分类的安立，如何去安立所选的设法。对，但这个도르디바 생두지도 근접 딤바 생두지도 침즈가 돈 근접 딤바 세너리지나 돈 시드 니바
ndrko tondam dimba sing dujita chimzga nan do dewa ga tondam dimba do nrisina ton sid niba tondam dimba ji yil ramchen ton sid nibi arnubu namla tondam dimba senris 那么经部众程序的这个生意地是怎么样程序的呢？就是显现而人其作用，就叫做生意地，也就是对境自相，那么就人其作用的一切实有法，就称之为是生意地。哦呀，对，ri tatat tamdurna nelas tonshid niba tondum dimba zinriso ta nola tonshid niba tondum dimba zidere ndo diva gatan donner huirna nela tonshid niba singdujita ta chi huirna kawan razi yenna sikachirina tata kawan razi yenna kawa nola kavi doma takbi ton shid niba ta tirtawla tondum dimba se ta ten jok tun razin sagas 那么显现而能其作用就叫做生意地，也就是经部中所程序的生意地，就是显现而能其作用，就称之为生意地。比如说这个组织是能显现的，它能起作用，就是能这个组织就是起到这个就是抬起这个就是衡量或者是模块的这种作用力，那么这种就安立为就是生意地。哦呀，对，yil ramsen pas ton shid niba sing jitter huirna me razina nanate me yil ramsen ba yoner taga ton shid niba sing dujita mega tertamdurna yil rnubot ta tragbar shin niba sing gunrena tertam nipe rnubo tamchen la ta timnyo la nante ta sang ta tarta ke timnyo ta la nante tarta tondam dimba sing dujide teris 比如说，也就是对境自相，那么就是能起作用的一切实有法。那么对境自相，比如说就是火就是对境自相。那么火的起的作用是什么？它能焚烧一切。那么这种就称为是能起作用。那么这样的一切实有法，那么就称之为是生意地。哦呀，对，ton shid mani ba son ton shid mani ba shinsen nam kunzub dimba in resi 那么不能起作用的所有众相呢，就属于是世俗地。哦呀kunzub dimba in resi ton shid mani ba shinsen nam kunzub dimba sing dujito shinsen sing dujito kere sinan tarta rang huirna yik ngor la se gunria yingor la huirna kawa ke ta chi namba yingor la kawa ke number te yojit shinsen senri na ter te yingor la kawa yojit ti don dak ton shinine shinine marini tertawla kunzub dimba generation 那不能起作用的众相就称之为是世俗地。什么是众相呢？比如说我们的心面，心面上有这个组织的显象，那么这个组织的显现能不能抬起这个就是说衡量或者组织呢是无法抬起的，这个就称之为是众相。那么就是这个就无法起到这个作用，就称之为世俗地。哦呀，tertawta这个会那的龙儿没到有那地没这个那的这你的嘛人呢？这个的得来那的tarta个呢shinsen nam sin kunzub dimba sin res kunzub dimba tertam don res 同样的，这个心面上的这个显现的这个火呢，那么这个是无法焚烧的，那么这个就称之为是世俗地的。我也得simzam pi simzam pa个跟得当向往用这什的啦的他去他们去的那里是。
唯识中认为，就是一切法都可以涵盖在这个边际所知法和依他起或者缘成识当中的。跟当人我用种什么的去他们去地的，跟当人我你跟着点吧的，用这啦东东点吧人的意思。就是一切法都涵盖在这个边际所知法和依他起和缘成识当中的。那么其中的边际所知法和依他起是世俗谛，缘成识就是生意谛。对的，跟当生对的啦，为那产业的产品跟当的，那么重要跟当你要可是个。那么边际所知法呢，就分为两种，一种是相成就边际所知，和一种是差别边际所知，就分为两种。对的，当地我呢，特松要个呢，产业产品跟当生对的，有的蛮用话这个，电用产业产品跟当生，那么重要跟当生对的，他第高瓦当，把拉苏巴特当的呢，如今有把第二呢，那么重要跟当生的意思。下面有讲解，总之就是说，相成就边际法就是没有过的称之为是相成就边际法。差别边际所知法，比如说这珠子或者说这个宝瓶之类有相的，就是说这种法就称之为边际所知。对的，他东部也当然产业产品跟当生对的，看来呢东部容个热当，莫什么的热当。nam khi mê tộc là số ba nam là tam thanh chấp bị cần tắc sinh đấy. 那首先第一个是相成就边际所知法呢，就是指的这个土角、使女儿或者空中的花等等，这是一切无实法，就称之为是相成就边际所知。对，他参与chấp bị cần tắc sinh的有的蛮用吧，为那然啦热生的就是有用的嘛的。تا موسم لا وسيج يونيون ماري نامكالا ميتو سيندوجي يونيون ماريا ترتاو تاچي رونغ راتا موسم جيوتا نامكي ميتو تاو ترتاو لا دي تارتاك سني چبي كم تك سيندريس。总之就是相成就边际所知法就是没有过的，比如说土角是没有的，使女儿是没有的，空中的花也是没有的，这种没有的法，那么就是土角或者是使女儿、空中的花等等一切无实有法，就称之为是相成就边际所知法。是，那个没得拉说吧，那么也是，他那么终于跟特项目的搞到我们把拉说吧，到这个。werna kawa yonrena ngubo taga wamba ina ngubo yonrena khomba ina ngubo cho tundu yon amrena tertawa kawa ta wamba la so bar ngubo chan thamchilla se yogun yoba se gunure tertawa la arnamjon kam taksin res。边际所知法就指的竹子、宝瓶等这个实有法，就是有的。比如说这个竹子是实物，那么就是宝瓶也是实物，房屋也是实物，此等有实有的法就称之为是边际所知法。对。差别所知差别边际所知法。对。这个他向往是那的，他跟特啦，跟特向往你个的。跟着点吧，也算个跟特啦，参与产品跟特的南中跟特南北你的了个，他像我这样他那跟特的像我用这什么样的那个他的像我怎么不？像我啦，特巴像我当马特像我你用的，这个马特像我呢，落到吃里那完的心情啦，那。no de chede de noa tan de la ne ma de xiang wan xing de si。依他起就是刚才所选的边际所知法依他起。那么边际所知法就分为是相成就边际所知法或差别边际所知法。如此所选般的就是说，
遍计所知法或一他起和缘成识当中的这个一他起。那么这个一他起呢，就有一个清净一他起和不清净一他起。不清净一他起就是指的这个迷乱颠倒分别切的这个显现，在众生面前显现的奇情，就称之为是不清净一他起。哦呀，对，马达像王生都记得，六道生吃为能完的。semchen nam la semchen la noi no chit no wa te la ma ta ja wa sin re so ta semchen ke re din na ta ta ko na te ma ta pa ke se gun re na sim chilwa di chilwa de chim re din na sim chilwa sing du ji to na 다 남히 소jet 데이터 거는 다 DB 세군이야 남히 소jet DB 디 노드 제 노아 탐치들라 다 마덕 상원 신리스 那么就是不清净一他起，指的是指迷乱颠倒分别前的显现，在众生面前显现的七情。那么众生是什么样的呢？就是迷乱颠倒。那么什么是迷乱颠倒？总之就是说八识就是说所及的一切显现的这外气和内气，就称之为是显现的七情，就称之为是不清净一他起。哦耶，这对马德上我是，大把上我呢。박바 남지 지톱 제 건습 잠시 높이 gema다 얼마름제 넘버트 노와 대인데 예송 다팀요 딱박상원신리스 那么清净一他其实诸位圣者厚德的相似世俗，就是如梦如幻的显现，就称之为是一他起，也就是说清净一他起。我这里딱박상원신리的탐그 마드가장와다 소시티오 록동 틀은 나와달라는데 샤르 노치트 나와 탐치달라는데 마드가장와스 다르타 딱바장원 생두지트 팍바가 남지 다 지톱 그 값에 그거는 냠적 그 값이 말이 지톱 지 값에 건습 그 나와인데 더 건습 지 나와 더 탐치트 अर्जमात मलम के नंबर ता नोआ द तमचिला तगबाग जावन सेनरेसे 这不清净一他起，就是刚才所宣判的是一生反复迷乱颠倒分别念前显现，就称之为是不清净一他起。清净一他起是诸位圣者在厚德的相似实数如梦如幻的显现，就称之为是清净一他起。자원 생두지도 깨르지는 셈다 셈리 쇼와 अर्नम येलासो तेतग जिस्किन टीमदि जेगोंगी 쇼와 येलासो 자원 그모 리리리 따뜻따라 자원 생두지 때리시 一他起，什么称之为一他起？就是一切心与心所，他们是因缘缘起所生的，就称之为是一他起。哦呀，对。 자원 생두지도 셈다 셈숑 세군이라 단 도르나 다타 셈 अर्नामही 소jet 텔레는데 셈숑 다지 납치 작식세지 뜬류야크나 셈숑 납치 작식 데르타운 도르나는데 숑 데 셈숑 납치 작식 숑 안남 la ta ti yelta ta semta semshon tile shonwi sigunria terta konanati wena rjela tinni skin andi rjistin timjir kyawang shonwa yen reson ta jekere zinana tarta ka gonje la ti yil ton liir samkiyonata dorna waqchig jagna dir jete waqchig jagna konanate timdir tela tinni wankasi kunria te osukonanate jawang te
쇼너리 손 장원 그 쇼너리 디원 그 쇼너 거는 달라는데 장원 생기 뜻이 那么一他起就属于是心或是心所，他们是因缘缘起所生的。那么心就是八识，那么就八种识具就称之为心。心所就是51种心所。那么如是就是因和缘缘起所生的。因是什么？就是阿赖耶之上，就是说，比如说是意境和根。那么三者所积累的这种习气，那么以此因缘而所生的，就称之为是一他起。哦呀，他得嘞，这个呢，像我生的觉得。sim da sim le shonwa namla jawan senre sim da sim le sim sing du jit tar ta ganam ki chog jet sim shon sing du jit sim shon na chitsa chi der ta ko ne te je wachig ta ne te kanji ki ta ta na wachig du jak der ta ko ne te skin ranam ki chog jet ta ne te sim shon na chitsa chi ke 데 찐텔라는 데 띠니 띠임지 제공 그 다스타 시연은 데 야타나 떡박 장원다 마득 장원 니가다는 데 되게 쇼너리네 들다라 장원 생지데 되게레스 一他起就是刚才所宣之是以心以心所，心就是八种识具和心所就51心所。那么以此，比如说就是阿赖耶识上即上吸气，那么吸气以后就是以八识具如是的这个缘，因就是阿赖耶上即上吸气，缘就是八识具和51心所，这样一种缘起以后就是显现的是不清净一他起和清净一他起如是而显现的。哦呀，对，这个像我跟我西巴。 랑리 랑설네 취진의 용어 좀 돈좀 딤바인들이 손들이다 들 야타나 금떡떡 장원 섬드세군이야 건습 딤바신들이 있어 대 용어 좀네 돈좀 딤바다는 돈들이 있어 돈좀 딤바던 돈들이 있어 더 용어 좀 생두지도 깨리지나는 장원 그뭐 히바 다 랑르 랑설 존즈나 그니다 잘려는 그 히바 요지들 랑르 랑설 세네리네 팀뇨 달라는 때 추진 돈좀 딤바 세데 용좀 세네리스 那么一他起的本体就是自知自命的心事，也就是有法缘成事生一地的。刚才所宣的边际和这个一他起属于是世数，而缘成事是生一地。那么什么称之为缘实体？缘成事呢，就是属于是它的这个一他起的本体，也就是自知自命的心事，远离而知的这样一种自知自命。那么此就称之为缘实的，就是说有法缘实、缘成事的这个生一地。哦，也对。他们也他那向往的南西出建立出那个新上啊，这这个进行的地域交比那的，我吃些个那里啊，我吃这个那的定制就往个上啊有个上啊地他们去了。 tartak takba jawa to matak jawa ni ka ta tela sineris di jawan ko ngo hiba siner jawan tatak simshon nga tsak chiktana so sim jet se jele rina terta ko ngo hiba se taga ripa ron rig ron sal zonz na ni dan talion que te rigba rang rang sa tenye la yon tup tondum demba sing du ta te la zineris 那么刚才所宣的这个一他起呢，一他起就是比如说这个因就是属于是8种识具，那么就是说缘呢就是51心所，这样一种因缘习气之上就是因缘所生的清净一他起和不清净一他起，就称之为一他起。缘成实呢就是说一他起的本体，刚才是主心8种这个识具，或者说它的这个就是说心所，就是51种心所。那么它们的本体就是自知自命的心事，也就是远离而知的这样一种心事。那么这个就称之为是有发缘真实的生意地。哦呀，对，这个用中呢，让个我希巴让这个
hiba rong rong salva kan tak zon zon ni dang talaba nam tar gosum je rang jin chen ti yir chen so so rang rig bi yi hi se ndon re son 原真实是以他起的本体，是自明自知的形式，远离边际所知、所趋和能取的，是三界解脱门的自信，程序为有经过别自证的智慧。哦呀，但得了，他过个呢，这些过当然是安出个的，安出个。dorna yong trip sing du jita ton dum dim ba sing du jita tam yong shin da zi ne jawang ke ngo hi ba si jawang tar ta nam hi chog jetta sim song na chak chik po te ta ke jistin le shon na ke tim ri jawang ge shon wa te la jawang sin re tam dorna jistin tim ri le wang ge shon wa sing du jita shon wa te shin no ke jikti nang chik sim chin se gun re and shon wa sing du jita re ne tar ta dorna di sim song na chak ti so sim jet te le jistin tim ri te le shon te yim jawang te jawang te re ne ti ngo te hiba sin ko na jawang te ngo te hiba ti rang rig rang sarva se hiba se yin hiba ta na rang rig rang sarva sin yata ke sim song ap sak sila so bater ta ndo na hiba yin re ta rang rig rang sarva yin maris 那么原真实刚才所宣办的词等应该理解了，就是说原真实也就是生一地。那么原真实呢，依他起刚才所宣的是8种实具和无数因心所这样一种缘起所生的外气和内气，就称之为是这个依他起。那么依他起的本体就是心事，思心事是自知自命的，但是刚才的这个依他起并非是自知自命的，它是一种因缘所生的这个缘起。哦，他对了呢，对。cầm tắc zon zon ni dang chalwa son re ko na cầm tắc sing du jita ya ta nan chan chapi cầm tắc ta nam jong cầm tắc nam bag ni yo kana ter chan chapi cầm tắc ta nam jong cầm tắc ni yo ka tinang ga chan re zon zon ni dang chal na ka ta hiba rang ri rang sar nam tar gosam je rang chan sing du jita hiba yin zon zon ni dang zhal yun go na daga hiba yin daga ngo na tongwa yin rang zin sarwa yin ta tir ta ndorna se gunriya ta ndorna ngo la ndar ta chamma ta ko mi pa se gunriya Derta dorna arnam tar goksam ki ramj chan te yirchin tan so so rang bi hi se je tan dalan te yongchup tondam demba se je dalan don res 原理边际刚才说的相成就边际所知或者是差别边际所知，那么就是这个边际。那么此等边际就是说远离了这个能取所居是事，但是这个事呢，就是远离了而知，是自知自命之事，远离了而居，是三解脱门的自性，比如说本体或者是本体空性自性明了。那么这个本体它没有任何形象的，总之就是三解脱门的真心，就是程序有为过必自证之智慧。那么这个就称之为是圆真实生一地。哦呀，对，咁得zonzon你解。让个我啦，东北东家的，一去的原生，去年的用着的是把人的意思。遍及在能取所居的依他起的本体上不存在的这个空分，程序它是对境法界或者法性原真实。哦，对，他的呀，他呢。irchin so so rong bi hi sing du jit ta ndana na chu ju yen sam chu ni yong chub sing du je ta nda ni ga ta la na te yong chub ton dam dim ba tan don ris 总之是刚才所宣的有经过必自证的智慧，或者现今所宣的对境法界和法心原真实，那么此等就称之为是原真实生一地的。哦，对，
단데 신체 말록비 영어 접지진단다는 인jer미 영어 접지진데 팀다 손의 요거요 그나 때때다라 dorna unika tawana te yong zhup dong dong dim ba sin de se 总之也有这种讲解，不颠倒的远真实会没有变化性的远真实，那么此等都是远真实生意谛。我这ter ta te semzam ba ge dernier ge na ta chabar se guna dernier ta la pa se guna ta nun zhen se guna ter se 那么此是唯识众，就是说区别的这个，就是会抉择这个是二谛的，就是说安立的方式就是如是的。我这。但这个前边的都是虚构事故。那么此等的区别一定要认识的。我呀，这前边的让新的咱这个还是这个一个头的啦，还是这个头发咱们这个讲话咱们这个等个民族呢，能够人个心的啦，냠냠 공바 냠슬린 건 셈티 땅가 나나테 따르타 건 도디와다 안데 냔투탄 도디와다 셈좀바 더 탐치고는데 디르니게 차버 데 랑그 셈그 토거 지금 다 냠는 그 땅가 저런 조기得到前边的这个故事。那么此等不光是要知道，知道并非是所听了以后在词句上去安立，而是自己实修以后在心中，比如说这声闻，就是经部众或者唯识众，那对二谛的安立的方式，在心中自己实修的悼念而来安立，应该这样去做的。哦呀，对，马上这个是他们讲的真的呀，从这你的这那个那么的国什么节，然后认真，这个。소소 롱릭비 이히 अर्नामखी छो जेलेन ते ndavi te tartak andi yongtup tondum dimba zidi konna te chinamba ke nyamlen tangtang tsara chig jagda da di tandana chabar khan de shegu na marto ra tsikzam zgu tur ker jagna ke mapangas 那么比如说刚才首先就是说远离人所而去，就是三起头门之自心，有经过别自证的智慧，超越八种实居的群真为远称师，远称这个就是远称是生一谛。那么此等就是在自己实修的安住的本面上来安立此等的区别，应该是这样去做的。哦呀，对，那实说这个这么大了，头门子的人这个前边的没事，能跟你娘们听个到的呢？ tarta di rang nyamlin tantala mara chig hands shit segunria de hands shit gunris 而不应该在外面对这个宗派而做区分，而是自己在打坐，这是实修打坐的这个本面，以此而做辨别，应该这样去做的。哦呀，对，但的你个那呀，他呢，所让这个一些是的那的。 이히 있다다는 다 추니 용접생도지 떠니가다가 대 차버다 그러나 추니 용접생도지도 추주 위에지 뭐 동이 차대라 추니 용접 추주 위에지 뭐디 희비 차네 대 소소로를 비히스 得当到那甚至马路边用这生的就，听说人没用这生的，那个前边的有那意思。那么刚才所选择的个别自证的智慧和就是法身远真实，此等要区别的。法界就是法界直面之空分，就称之为法性远真实；而就是法界直面的认识，就称之为是个别自证。那么此等就称之为是说不颠倒之远真实，应该这样能辨别而认识。哦呀，对，但 zonzna gni ta tralion chobjek ta mal cheze gonere ko sem lu tuba ma kupa soso ronri be yi sing du jit ta ngu sing gonere 就是说远离二智，没有被这个分别念或者心所缚的，那么这种就是说个别自证之智慧，那么这个要认识的。哦呀，对。 तद माहिती ते रंग रां सेम्स
남덕도 문투와 잠즈가 뜬거 대 냠는 턴더 인카카 이카 이나 더는 더 셈즈가 땅달라 뚜지로데 금 턴즈 인치기 다데오느리네 대다 노르니 치느리스 如果没有认识此智慧，而且是没有其分别念，认为是在实修在打坐，那么这样的话，认为这也是没有其分别念，而且是认为是自己在安住的本面上，这样的话，此两者很容易，这个是颠倒和误解的。呀，对，第学术下面的什么能个人个娘们吞的个当个，这些个的，得汉字就是特色呢，得一个是个。这个不是口中所说，而是在实修的道念在安住的本面上对此等做一辨别，这样是非常好的。也对，他这样这样子的意思。今天的法就讲到此。说那么的，他们这个是把你的童年，你别在那么放弃，这个难吃完了出吧，这边错了，走啊，走了来一个。